করি নাই যতনি নগ নগ ওয়াক 10 টাকা নি নাই মাসে 8,000 টাকা বেতন নাই রাজ্য চিনি সেন্ট্রাল চিনি তামনো তাই ওয়ানাইতো বসকাং বসিং ফাইদং ইয়াওয়াত মংলাই মায়া বসকাং সিং ফাইদং তেওয়াত মংলাই মায়া শিবাজলা হাঙ্কর উত্তর জম্পজলা তেল তাকাজলা মন্ডল হাবানক ফিয়গই রোজাখা নাটিত পান্ডা খাইমংনি বিসংতি তিনি স্রাংসল ফিয়গই রুফাইনায়গৈ থাং মাজাগিকা হাস্তিনি মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তঙ্গ বিজেপি হাস্টি কাসকো এমপি রাজীব ভট্টাচার্য বিজেপি হাস্টি জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর বিপিন দেববর্মা তিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মন্ডল কাসকো নির্মল দেববর্মা খবই কবনি জুদা জুদা বিজেপি নি আদংরক অরসাল হাস্তিনি মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কক নারকপ্রো বর্ষাকা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী ni tifang bai hapa tiprasa lokurok ni hamkrai ni kogno wan sugui samung khlai tongo rung sabduk mangduk ajimuni bagai lama rok funugui tongo haste hapa yapri romai tongo haste hapa osalo tiprasa hamkrai mantri bikas deborma bahaino kog narkha mantri bikas deborma bosaka tiprasa lokurok ni hamkrai ni bagai kebangai mangala agini jora agini hapango tongnai bodol rok thangrang simino thangai thangka tiprasarokni hamkrai tiprasarok sekangai mandailia sekang thanio bo kebangma kebeng mungnuknani nangkha fiaba tabo hakotoni mantri bokhrok narendra modi tei hastri mantri okra professor dr manik sahani tei phangbai agini jorabo je anglangkha tabok tai obohai angkala lokurok pohorni lamao himui tongo saka tiprasa hamkrai mantri bikas deborma potoi bosaka october talni 94 salmarini salo 29 krishnapur constituency ni bisingo khobjanai mogia gami bazar amchio kaisa kotorma lokothum panda tei joining panda khalai jagnai aro kobangma borok rok juda juda bodoliya kari BJP ni bana rom phaibinai hamkrai tei hakotoni mantri bokhrok mantri okrano puito chalayei takajala mondol habanok phiok mungno rikshabui orsalo ter haike kuthum laimani borok rok nukjakha tei lukuroni bisingo khatung khajani bisingti tokthokni nokbar shipsai phaimani bahaino nukjagai phaika orsalo pandabo mantri bokhrok professor dr manik saha baithangni manjak mungbai katal habanok phiogui rakha tei lukurokno kok rikha hastini kurung kurung tiprasa amchei rogo je jengjal tongmani je sanmung tongmani a sanmung roko supungnani rungni hamkrai khlainani sabduk mangdukni hamkrai khlaiei sukangai thangnani kok saka mantri okra orsalo juda juda bodol yakarei 216 family BJP ni bana romkha borokno khabai khokbai lamsuka hastini mantri okra professor dr manik saha BJP hastikas ko MP rajiv bhattacharya tiprasa hamkrai mantri bikas deborma tei tongo BJP hasti general secretary dr bipin deborma congress yakre BJP bana phane rosung khabai khobai lamsugo sipam congress yakre BJP bana romle rosung khabai khobai lamsugo নবগতদের স্বাগতম নবগতদের স্বাগতম নবগতদের স্বাগতম ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি টাকার জলমণ্ডল টাকার জলমণ্ডল টাকার জলমণ্ডল জলমণ্ডলের উদ্বোধন করার জন্য অনেকদিন ধরে আমরা আলোচনা চলছিল এবং সেটা দিন আগে তৈরিও হয়ে সময়ের অপেক্ষা ছিল তো আজকে এসে আমরা তার উদ্বোধন করলাম পাশাপাশি টাকারতলা মণ্ডলের উদ্যোগে আজকের যে বিশাল জনসভা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন অনেকে চেষ্টা করেছে যাতে লোক না আসতে পারে এবং কয়েকজনকে আমি যা শুনলাম একজনের হাতও ফাটিয়েছে কান দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে এখন তো এইগুলো চলবে এর জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ভয় পায় না এগুলো আমি তো বললাম ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ যদি মনে করে যে দাবিয়ে জবরদস্তি কোনো রাজনীতি করবে তাহলে সে মূর্খের দেশে বাস করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সেভাবে আটকানো যায় না কারণ এই পার্টির যিনি মেইন গার্জিয়ান তার নাম হচ্ছে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী Athamura hatayo ma matrika mongola mutainok ni nokla snamna bagai MLA fani 10 lakh rang rinani shaka tiprasa hamkrai mantri bikas deborma
Telemura bekastani bisingo khopjani mungya kami athromura hatayo tongma ma matrika mongola asromo Dipavali ter ruksawi kali mutai relaikha naithok panda khlaimungni bisingtei chengseri nangai manjagika 29 Krishnapur constituency ni MLA Haikaba Tiprasa Hamkrai Mantri Vikas Deborma Koknarna thangai Tiprasa Hamkrai Mantri Vikas Deborma saka haste hapangni phasingtei o asromno naithok kaham hamkrai khlainani bagai MLA fund ni 10 lakh rang rijaknai Dipavali ni 13 tongkatharbai tuidulei tongnai lokorongni bwskango kokrina thangai Tiprasa Hamkrai Mantri Vikas Deborma Swrangchati saka jorani samung jorauno pairinani nango tamone hinba haste hapang tongkosongtonai lokorongni bagai salbrum saktari samung khlaitongo on nahar mungno bwskango naragai tabokni haste hapang MLA Mantri tangbetek rokni phasingtei tongkosong lokorogno sepsap rinani tongkosong lokorogni hamkrai khlaina bagai dagimung dagiwi tongo tei MLA Mantri tangbetek bo samung khlaitongo athromura hatayo tongma mugyagami ma matrika mongola asromni luajimungbai Dipavali ter tei kali mutai rlaimungni pandano chengserinai angai manjagainai Tiprasa Hamkrai Mantri Vikas Deborma hati barsani bisingo mutai nokni noklano snamnani bagai 10 lakh rang rinani kok saka tei Mantri Bobini baithangni MLA fanni orang rinai kok rimani salnini yagulo 10 lakh rang ni bagai soirikha Tiprasa Hamkrai Mantri Vikas Deborma bosaka tabokni haste hapangni luajimungbai hasni Montriokra Professor Dr. Manik Sahani teibangbai haste hapang tangbetek tabuk tongkosong lukurogni bagai tongkosong lukurogni samo basawi samung khlaitongo bwskangsalo taibo samung khlainani kok saka Tiprasa Hamkrai Mantri Vikas Deborma গতদিন আমি মঙ্গিয়া কামিতে শ্রী শ্রী মাতৃ মঙ্গলা আশ্রম মঙ্গিয়া কামি এখানে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম 10 লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ আমি সময় চেয়েছিলাম কিন্তু আমি 2 দিনের মধ্যে আমার বিধায়ক ফান্ড থেকে আমি দিয়ে দিয়েছি আজকেই দিয়ে দিয়েছি আমি সাইন করে দিয়ে দিয়েছি এইচডিএম এর কাছে দিয়ে দিয়েছি টাকাও আমি অলরেডি আমি রিপ্লেস করে দিয়েছি এক সপ্তাহ সময় নিয়েছিলাম কিন্তু এক সপ্তাহ নিয়ে 2 দিনের মধ্যে আমি 2 দিনের পরে আমি দিয়ে দিয়েছি তার জন্য Kobuni Thairogo Berai Naimabai Baksha Agulini North Gate Circuit House Assembly of Picketing Khlaijaknai Shaka 24 Ramchandrogat constituency MLA Ranjit Deborma the Civil Society of Tripurani Fashingtei October tali lejitam shalmari sangrong shalok khna agoli khobai gorong gorong Thairogo Picketing Khlaijaknai Civil Society of Tripurani Fashingtei Civil Society of Tripurani Adong 24 Ramchandrogat constituency MLA Ranjit Debormani Shakthar Mumbai khna Picketing Khlainani thangai tongo agoli khobai gorong gorong Thairogo tini October tali lejini shalmari srang shalo je Thayo Picketing Khlaijaknai a Thairogno Cherei Berai Naika 24 Ramchandrogat constituency MLA Ranjit Deborma Koktwma thumeni bwskango phayei MLA Ranjit Deborma Shaka Civil Society ni phasingtei October tali nechitam salmari sangrong salo khana All Tripura bon saklaijakmani obon ruksawi tini sangrong salo je Thayo Picketing Khlaijaknai thangai tongo a Thairogno borok Berai Naika tei agolini korongtham Thayo bo borok Picketing khlainai Uttor Gate Circuit House tei Assembly jotoi hasini korong buri chiba Thayo Picketing Khlaijaknai Shaka 24 Ramchandrogat constituency MLA Ranjit Deborma botai bo shaka khana sangrong salni bagai fire service rokni malkhung ambulance malkhung exam rwnai rokno tei samung nagai ticket tanjak airport thangnai rok lai rejaknai botai bo shaka tongkasang halokni bisingtino tongkasangni bisingtei khana picketing khlaijaknai hinai shaka 24 Ramchandrogat constituency MLA Ranjit Deborma আমরা প্রথমে আজকে গিয়েছি মাধব চৌমুনিতে তারপর আমরা চম্পকনগরে যেটা সাধুপাড়ায় যেটা ব্রিজটা সেখানে পরিদর্শন করাচ্ছি এবং আজকে বিকালে চম্পকনগরে 200 থেকে 300 আমাদের সোশ্যাল ওয়ার্কাররা ওখানে কালকে পিকেটিং করার জন্য চলে যাবেন এবং আগরতলায় আমরা দেখছি 3টা জায়গা আগরতলা করার জন্য এখন আমরা উত্তর গেটে দাঁড়িয়ে আছি কালকে উত্তর গেটে একটা পিকেটিং করার জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে এবার সার্কাস হাউস তারপর অ্যাসেম্বলির সামনেও আমাদের পিকেটিং করার চিন্তা ভাবনা আছে তাই আজকে এই জায়গাটা আমরা দেখতে আসছি এবং এখানকার যে কী পরিস্থিতি আছে সেগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম যাতে শান্তিপূর্ণভাবে বনটা কালকে শুরু হয় সেটা আমরা চাচ্ছি এবং সরকারের সহযোগিতা আমরা
কামনা করছি আর মন্ত্রী অক্রানি লুকথুম পান্দাব থাংমা জোড়া কাশুজাখা বিজেপি হাস্টে জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর বিপিন দেববর্মা একটা পার্টিনি প্রোগ্রাম একটা পার্টি অফিস উদ্বোধন আপনার তাঙি আছে কিরি জাগিবা তাঙি আছে বিজেপি নো কিরি জাগিবা না ক্ষমতা 26 থানান কিরি জাগি দে ও কিরি মুংবা ফুনুকা সেলেমুং সামুং টানার নরং দলনি আইডেন্টিফাই খাইনাই আইনি বিচারত বিনাই ব্রণ সাজারি নামত আবো না ত্রিপুরা মথান বাগै গাহাম না বিজেপি नि বাগै গাহাম উভয় সম্পর্ক নষ্ট খাইনাই বরং ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো এমডিসি প্রদ্যোত এবং যিনি বিশ্বজিৎ কলই বরংনি বুখা আসুংনো কিরি মুংখা যে অ জাগাও যিনি বিজেপিনি জনজাতি লিডার তথা যিনি প্রদেশ বিজেপিনি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মানো কিরি উইনাই বড় লামা কাসুরিনা নাই যিনি গাড়ির ড্রাইভারনি উপর হামলা চুমলা খাইকা তার মানে আসুং ন আবো দুর্বলতা হাইনো হাই বিজেপি नि आदम रक थेमरां रक बाय बुटक खलाइजाकमानि चप्रक जाकमानि कोक्तमा कासै फाइफिरोखा मन्त्रि अक्रानि जनसभा पान्दव थांपुरो बिजेपि नि आदम रक चप्रक जाखा सामंस्त्रा तांनै रक बाय मालखुं रक कासु जागै सुबाय शुक्रब खलाइजाखा सागदुखु मानखा गोबांमा बिजेपि नि आदम रक ते लामावक जाखा हास्ते बिजेपि नि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा खबै बिजेपि नि जुदा जुदा आदम रक सावै मानखा बिजेपि बदल न हामजागै सामं खलाइनाय ते बिजेपि न लगे रिनाय रकनि मालखुं लामा कसानि किफ्लि थाना बागै दामरक समरक रिजाखा मालखुं चालनाय रखनै रादापुर थानानि खमलंनि जयगोबिन आमचे तेजिरानिया थानानि बिसिङाव खमजनाय खुमतिया हाति आमचेय अ पार्टिमानि कोक्तमा सयमनखा तिनि अक्टोबर तालि नैजिनि सालमारि स्रांसाल जम्बुजला हातिय मन्त्रि अक्रानि कायसा जनसभा पान्दा तंमानि आ जनसभा पान्दव फाइलाम बागै थांलायना बागै गोबांमा बोरैरक मालखुं रिजार्भ खलाय फाइलायमानि फियाबा नुकजाखा जिरानिया थानानि बिसिङाव खमजनाय खुमतिया हाति बसकांग सकबायखेनो आजुमसा मालखुं कासुबै बुटक खलायजाखा सुबाय शुक्रब खलायजाखा मालखौ सागदुखु माननाय रगनो जिरानिया साकामनगो तलागै थांनायखा हायनो हायतायसा बिजेपि बदलनि पान्दा केबेंजाक फिरुखा सकांनि साल रगो बकबांबा नगैमान खाजों नैजिदक आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सियावबो बिजेपि बदलनि कायसा पान्दाव आजुमसा सेमरां रगबाय चप्रबलायमानि ताबुक बतायसा हायनोहाय बिजेपि बदलनि पान्दाव थेमरां रगबाय चप्रब जाकमानि कोक्तमा कासै फयोखा अबहाय पाटमुग रगनो सेलेमुं फुनुका बिजेपि हास्टे जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर बिपिन देबबर्मा बसाका बदलनि बखाक्तै मन्त्रि अक्रानि मानजाक मुंबाय हाबानक कताल फियक मुंनि पान्दा तंमानि ते जनसभा लोककथु मुं पान्दा तंमानि आ पान्दाव फायना बागै लामरमानि बर ते गोबांमा बिजेपि बदलनो हामजानाय रग बाहायनो फाइलाना हानै लामरलायमानि फियाबा मालखुं चालनाय रगनो गिफ्लै थाना बागै दमरक समरक रिजाखा ते आबो गारिबो मालखुं चालनाय रग केबनो मालखुं कासारिया तन्नानि मालखुं बारारिया तन्नानि बागैबो दमरक समरक रिजाकमानि कोक्तमा अबहायनो खोखेका बिजेपि हास्टे जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर बिपिन देबबर्मा बसकांसलो अबहाय खलायजाकना ता अंखा खनै शाका बिजेपि हास्टे जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर बिपिन देबबर्मा बसकांसलो तैसा अबहाय अंखाके आबनो मानिमान गला खनै बसाकाबो ताई तिनिनि पार्टी मुगो जे रक करंजाक तंगो बरगनो रमै केरमनि बिसिंतै सय बोस्थुम रिनानि खलायनानि कक शाका बिजेपि हास्टे जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर बिपिन देबबर्मा तै अ थेमरां र तीव्र मथा बदलनि हेनै ककसिल जाखा बिजेपि नि जीएस बिपिन देबबर्मा बा एमडीसी सञ्जीव रिया বাবু নিন্দনীয় বিষয় তিনি শ্রী ভারতীয় জনতা পার্টি টাকাজলা মন্ডলের পার্টি অফিস ইনগ্রেশন থাঙ্গি দङ ও জায়গা শ্রী রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ফাইনাই শ্রী রাজ্যনি জনপ্রিয় সভাপতি ফাইনাই বরং যে পদার্পণ নাহারিন তিনি জগভুজলাও যে কাইসা জনসভা প্লাস যে পার্টি অফিস বো উদ্বোধন নাই ও উদ্বোধন নাহারি ও মন্ডলী বরক गोबां जायगानि बरफ फायनायनि बागै फंनैसो बरफ जार जायगा गारि बाय थाङै फायनायनि बागै जायगा बानाय अ जायगा जों फंनैसो चिन्तानि खबर सबाय गेतामो गारि ड्राइभारनो गारि बन्द खालामनानै गारि गिफ्लि लांनानै आयाकाबा गारि सुबायनानै आमायके ड्राइभारनो फेटिं रहोय सिने ड्राइभारनो दुमकि रुइनाय नर गारि बारा दिखांकाय गारि न सुबायनाय नर गारि रिजार्भ दिखांकाय सारिनि बिसं गारि सुबायनाय आमायके कत रकम फेटिं चलिका किन्तु आं जखन आगरतलानि सिबि अर फाइफोर खोनाका जे खमतियाव गारि सुबायरय प्राय 3-4 गारि न सुबायरय सिनि कर्मीनि उपरे एटाक खायका हामला खायका अ जायगायाव सिनि कर्मीनो माने इनजर्ड दंखा आं ताक जे खोनामानि मते सिनि जारा कर्मी इनजर्ड दंनाय दङ जिरानिया हस्पिटालाव लांखा आबानि पाशापाशि ड्राइभारबो प्राय 2 जन हाय बरक आहत हंखा आबो खुबै निन्दनीय বিষয়
खादमा फुनुंना थांगै पुलिसनि लाथाबाय बोजाखा रामरायबारि हाई सेकेन्डारि रोंनकनि रोंस्रोंनाय र रों फुरुंनायनो ट्रान्सफार खालायजागौ हनै खादमा फुनुंना थाङै पुलिस रुपाय जब्रब जाखा रोंनकनि रोंस्रोंनाय जुलाइबारि रामरायबारि हाई सेकेन्डारि रोंनक रों फुरुंनाय खरक नैनो ट्रान्सफार खालायजागमानि बागै ग्राकसल थांबाय खालायमा लामा गासै खादमा फुनुक्लायमानि रोंस्रोंनाय र आबुनि आगुल ताइसा तिनि स्रांसल रोंनक ताला खासिबै रोखा रोंनक ताला खासिबै रुमानि यागुल खादमा फुनुक्लायखा रोंस्रोंनाय र उलकक तमामानै पाटिमाथायाव थांसगैखा पुलिस रकबाय माना खालायजाखा तमरक समरक रिजाखा हनिबो कक्तमा कासै फायका रोंस्रोंनाय जोग्रक खादमा फुनुना थांगै बायखुरा थानानै ओसि विष्णु दासनि दागि मुंबाय रोंस्रोंनाय जोग्रकनो लाठी चार्ज खलायका बायखुरा थानानै पुलिसनि सेबक खालायनाय रखनै कक्सि जामुनि कक्तमा कासै फायका बायखुरा थानानै पुलिसनि सेबक खालायनाय एसआई मरन बैद्यनि साखाबो अबाहायनो कक्सि जामु मुंनि कक्तमा कासाखा रोंनकनि रोंस्रोंनाय खरक चिनैहाय रोंस्रोंनाय रक साग दुखु मानखा उल बरगनो रामरायबारि साखामनग तलां थांलायखा किदेसे माछरी को তোরে পুলিশে তো টাকা দিতে গিলে তো পারে গেছে এই জায়গাতে খুলি গেছে তো খুলি গেছে তো ও সামনে দিকে খুলি গেছে দেখেছে বুঝছেন এ মারাম বাচ্চা এ মারাম বাচ্চা আমরা শুনে মারছে হাতে কি এসপিও আনলে তাসে নাকি স্টুডেন্ট মারনে আছে আনলে তাই সামনে এ ছোট ছোট মাই আগরে মারছে দে হাতে সকা দেখেন না সতর কোন চাকরি কোন দিছে যাতে চাকরি তো গরুনি কি করছি মাইয়া শরীর নাই বালা सामंगनि बारा नग किफिल फायै मारे मारायनि बिसिंग बोलायै बख्रक तख्रक लाइमनि कक्तमा कासका बनिक चमनि आमचाइनि जिला खरकसनो हामजगै मारे खरकनि बिसिंग बोलाय तगलाय अंगलाइमनि कक्तमा कासका बानिक चमनि आमचायो बजुग नगर थानानि बिसिंग खबजागनाय बानिक चमनि आमचायो गोरोंसा नग बाराय तगलाइमनि तालचार रमै सिकलि खरक नै तै गोरोंसा होटेल बरक सामंग खलाय तंगमनि हनै साका नकफा क्राक साल सानजा जराबो सामंग रक पायै मारे खरकनि नग किफलि सकै माने फियाबा आजमसा मारे खरकनि बिसिंग कक बांलाय मुनि यागुलो शुकुरानि देबबरमा बिनि मारे रूपा देबबरमानो बख्रग तगैरुमनि कक्तमा बख्रग फाटिवै हावा पटापसा क्लाय थांका रूपा देबबरमा बख्रग तगमा कारै बिनि मकर एख्रेगना नायमनि कक्तमाबो कासै फैका उल बरनि चिरिगमनि खराग खनावै नकफां खासिगै फाइ नकफाइका रूपा देबबरमा थै सासारबो अंजा उल कक्तमा रहरै पुलिस रक पार्टीमा थायो थांसुगैखा बजुगनगर थानानि पुलिस रक थांसुगै थै सासारनो अंजाक रूपा देबबरमानो साखामनग तबुखा ते सुकु रानी देबबरमानो रमैतलां थाका थानाबो ताबुक जिबि साखामनग साक नायजगै तंगो रूपा देबबरमा सावैमानका अमारे खरकनि जिला खरक सानो जाजगै तंलाइमानि आबुनि बागै बर खरकनि बिसिंग कक बांलायखा उल नक बिसिंग आचुगै जुवाक नगै तंलाइमानि केफेक हालग शुकुरानि देबबरमा बिनि मारे रूपा देबबरमानो बुटक खलायखा बख्रग तगै रखा अबहायनो कक्तमा ताबुक साक जरातै कासै फैका बुजुग नगर थानानि बिसिंग खबजानाय बारिक जमनि आमचाइनि हमने घटनाটা কি হয়েছিল আমি বলছি যে হোটেল থেকে কাম ছাড়ার জন্য আমি বন্ধে আনাইছি বন্ধ কইছিল আমরা সব চাইছিল গাড়ি পাইছি না 7:30টার সময় আমি গাড়ি আগায় দিছি কাউন্টার সামনে পিছনটা তারার করা থাকে এই সময় আমি সরাই দিয়ে পরে আমি বাড়ি গেছিলাম এরপরে ছাড়া আমি সোজা পারে কোন সময় আমি কিছু জানি না হ্যাঁ বাড়ি পৌঁছে সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠলো 5টার সময় আমি খবর পাইছি বনের মারপিট হয়েছে কাঠ পিটছে যে নাম করতে পারছে না লাস্টের আমি সকালবেলা শুনে ওরা রিয়া পিটছে মারপিট করছে ওনার নাম কি যে মারছে যে মারছে তাহলে তো রিয়া দেববর্মা যে আহত হয়েছে ওনার নাম তো এর নাম হয়েছে কমলি দেববর্মা
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। Swrangchati mari kicing khapani khachuk sung cengi tongo terni mol norok joteno koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chawo tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagai norok joteno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiwo belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok joteno hambai Kokra nini khnai kokra nini khnai khnai koirom chosma thu tere khnai koirom chosma thu tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tong hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Onami Kariyang. Mno chumbai krong lai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical band band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuktei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli wo sung salbrum nok nukhungni tui samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok baisang malai mannai belai kana hambai Kolongka baskango kathar osari matai phaitongo amane bagai norok sini orchestra rok naijani musungka hangkalai sini arok kathal rasamlai kurung mosanai kurung tamlai kurung phaitongo sini Swrangchati osani matai haina tiyai sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tiring osani matai nini Swrangchati nini Lokhi Puja joto jagono nai manai kaham samle kereng phaidi joto makurung sakurung nai okra chakra cherekhanai joto nai manai phaidi tang sanarno rasam ursam khilai senai nang kha nonole belai nang sukha nono malai khapang serangkha hey nang kha nonole belai nang sukha nono malai khapang serangkha mokoli nai thok bakhani tong thok nang mai malai ke asus tong thok kisi kono phaidi gana o sakur hoi thang phano bakhale hoya
खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया हाय हेलो जों खरां मिउजिकेल बेन्ड जों फाइनाय बोसकांनि 13 नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फानथन लायजाक खाखलायो नरक बाय दाखिनो मालाय जिनि स्क्रिनो नरक नुबि मानानो नाम्बार रो आरो रो फक बाय गोरोंनि जोंबाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाखलायबो नरनि बागै गाहाम गाहाम रोजाबनाय रो न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाखलायबो फानथन लायजाक हामबाय Hello Bayrok Bahai Dong Bai Ang Don Takhuk Manik Debrma Jodan Ani Khulnya Faro Tabuk to Special Diwali Festival Buskango Faitonga Abagi Norok Jotonuna Happy Diwali Advance Faro Gabayrok Norok Ano Yarung Musical Band of Nubitongo Tang Aro Rutabu Tongo Tay Taklay Ruchapnai Avunu Karibo Ang Taklay Tekes Band of Ang Chapnai Abongka Korang Musical Band Korang Musical Band Taklay Diwali bo norno tongthona bagai norai baksa tongthona bagai faitongo noni amchai kamirogo hengai bayrok asuna ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang takler chapnai खुलुमखा त्रिपुरा हस्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम या करो ओचंग साशा नाइ थोथोक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइगा धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामना सलाय कटाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा औरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक नुगै मानाय आमसक सिमिया को ते बकोतमा का हम तंग को नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25000 ने मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजमु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नकनको माइफां ते खलफां बाय कोपलुं अंगि दंत ओचन सशा शालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरंगनो हमजंगमा ते कबुंगु याफारो हामबाय खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायकरं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost.
We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Khaipayo, Kubuni Hospital Login Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaibano, Hambai. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Tini bagi Kokborok Koktwma musukna only Koktwma Shaimana bagi Joyakari Naitong di Swrangchati Hambai.